Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la partie orthographe de l'évaluation et consolidation qui se trouve dans la page 70. Donc, la première question dit complète avec A ou A. Donc, on dit juste les A avec accent et A sans accent. وحنا عارفين باللي A avec accent متفقين تتكتب pour un lieu. Donc, هذه ça s'écrit pour parler d'un lieu. Par contre, هذه elle s'écrit A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. متفقين? Donc, pour le goûter, maman veut faire une tarte à la pomme. Donc, une tarte à la pomme. كيفاش غادي نكتبوا هنا؟ Donc, غادي نكتبوا à la pomme. A avec accent. متفقين؟ Elle a cassé 3 œufs. Donc, هرست 3 ديال les œufs. A. حينتاش ها le sujet تبعو le verbe. Elle a ajouté. Donc, ديما ملي كيكون ورا le sujet كتكون A sans accent. C'est le verbe avoir. Elle a ajouté de la farine. Donc, زادت de la farine يعني طحين. هنا elle a cassé 3 œufs يعني هرست 3 البيضات. Et de la levure يعني زادت la farine اللي هي طحين و la levure هي الخميرة. Elle a tout mélangé. Donc, خلطات كل شيء. Elle a tout mélangé à la main باش باليد. Then A avec accent. Puis, elle, donc un des sujets, من وراه A sans accent. Elle a versé la pâte dans le moule. Donc, خوات العجينة في le moule يعني في الإناء. ماشي إناء وإنما بحال الزلافة كنسميوه لو مول. ميرسي مامان ماشي زلافة لو مول هو القالب. دونك القالب ديال الحلوى كنقولوا ليه لو مول. ميرسي مامان tu as réussi ce gâteau. ميرسي مامان tu as réussi ce gâteau. شكرا أمي لقد réussi ce gâteau يعني نجح لك هاد الجاتو جا زوين. سي كلير. دونك complète avec et ou et. La même chose هنا et اللي كتكتب est c'est le verbe être. أما ET يعني لو شوا و. سي كلير. مثلا كنقول هادي وهادي دونك تما كاين كنستعمل اي. امبر متفقين. اي سي زامي امبر اللي هي عنبر وصديقاتها دونك هنا و اي sont partis à la foire. فين مشاو لا فوار. j'ai pris mon gâteau en classe. خديت الحلوى ديالي في القسم. ma maîtresse n'est pas contente. الأستاذة ديالي ليست سعيدة. دونك est هنا الحالة ديال الأستاذة. لا جلابة de mon père est belle. دونك الجلابة ديال الأب ديالي جميلة. دونك لا سيتوياسيون الحالة ديال الجلابة كيفاش دايرة اي. دونك est c'est le verbe être. la troupe et les spectateurs sont heureux. دونك هنا و les spectateurs donc t. c'est clair. Donc la question 3 ajoute la marque de pluriel. Donc خاصني نزيد pluriel من كيكون pluriel شنو خاصني نزيد في الاخر. سي كلير. دونك دي فوا كنزيدو اس دي فوا كنزيدو اكس باردون. سي كلير على حساب لو فيرب ديالنا فاش شنو كيدار ليه في البلوريال ديالو. مثلا بنو دونك عندي دي بنو متفقين. دي بنو دونك البنو هي الرويضه. دونك دي بنو كتكتب avec اس في الاخر. سي كلير. دونك دي بنو. الثانيه لي سو. دونك سو هي الدلو. دونك لي سو بزاف ديال الدلو دونك كنكتبو اكس على فان. لي درابو دونك الدرابو هي الرايه. من كيكون عندي بزاف ديال لي درابو كنديرو اكس في الاخر. متفقين. دي بال دونك بال هي كرة. متفقين. دي بال غادي نزيدو ليها شنو اس في الاخر. دي كادو كادو هي هديه. هدايا بزاف كنديرو اكس في الاخر. لي كلو كلو هي الكلو هي المفتاح. متفقين. دي كلو دونك غادي نديرو اكس
ou là S. Donc on va mettre S à la fin. Ça fait كلو ماشي مفتاح وإنما les clous بحال هما المسامير. Ça fait donc S à la fin. C'est clair? Très bien. Donc la même chose complétée par S ou X. Ma sœur a rangé ses livres. Donc الأخت ديالي جمعت الكتب ديالها donc S sur une étagère فوق واحد الدرج. donc les étagères هما الأدراج اللي كيكونوا مثلا في واحد le placard. Et tous ces bijoux وكاع المجوهرات ديالها donc bijoux avec X dans un coffre. dans un coffre. En courant وحنا كنجريو Salim est tombé. Donc Salim طاح sur des cailloux. Les cailloux. Donc les cailloux هما كنقولوا لي الكاياس. C'est clair? Donc les cailloux هو الكاياس. Donc نديرو X. Et s'est fait mal au genou. وتقصح فين في ses genoux. Les genoux هما الركبتين. Donc كتسالي au pluriel ب X à la fin. C'est clair? Question 5. Voilà. Entoure ce qui convient avec et écrit la phrase correctement. Donc هنا خاصني ندور على اللي خاصني ندير après نعاودو نكتبو الجملة. انا ما غاديش نكتبها, غادي غير نقول لكم شكون اللي صحيحة. après vous allez l'écrire dans vos cahiers. Donc elle, c'est le sujet. من ورا le sujet كيجي le verbe. Donc هادي ماشي le verbe, هذا هو le verbe. إذن هذه هي صحيحة. Elle a acheté un sac à main. sac ديال اليد. إذن à main. ماشي verbe. Il. Donc وراه كيكون le verbe. فين هو le verbe؟ هو a. ماشي a accent. Il a mal. il a mal يعني كيحس بالألم فين؟ في la gorge. إذن à la gorge. Avec accent. Maman. Donc le sujet تبع le verbe a. Un nouveau fer à repasser. Donc a avec accent. C'est clair? Question 6. Voilà. غادي نكتبو إما A ولا A avec accent et les EST ولا E. Donc la brebis متفقين est mangée par le loup. وكلت كلاها le loup. علاش درت EST حيت هنا كاين E accent E. Donc كانت la liaison donc يكون le verbe être. La brebis a mangé de l'herbe. Donc هي كلات l'herbe وهنا هي كلاها le loup. Il a peur هو خايف متفقين. Il peureux. Donc il est peureux. هو خائف هو خواف متفقين. Il n'y a rien à faire. Voilà. C'est clair. ما كاين ما يدار. Il n'y a rien à faire. لا يوجد شيء لفعله. Donc la brebis est mangée par le loup. Donc il est mangé par le loup. La brebis a mangé de l'herbe. لقد أكلت اللجم. Il a peur. إنه خائف. Il est peureux. إنه خواف. Il n'y a rien. Donc il y a rien à faire. Écris ces noms au pluriel. Donc هاد les noms دابا خاصنا نكتبهم فاش في البلوريال. Ma sœur. Donc الجمع كيكونوا عوض ما كتولي مي. عوض sœur كتولي ES في الاخر حيتاش féminin pluriel. Mon frère كتولي mes frères. S. Un ballon. Donc عوض un كتولي des ballons. Donc هادي A pardon. كنزيد S. Le potier. متفقين. Le potier. Donc le كتولي هي les. Pardon. Donc le كتولي les. C'est clair. و potier كنزيدو ليها شنو؟ كنزيدو ليها S في الاخر. C'est clair. Donc les potiers. La même chose هنا لا كتولي les. Donc les foires. S à la fin. هي المعارض. Une famille. Donc une كتولي des. Donc des familles غادي نزيدو ليها S. What did I ماذا كتبت؟
Donc, Blanco, j'ai oublié le M. Donc, les familles que تزاد لها تاي اس في الاخر متفقين. Donc, un salon عوض ان غتولي دي سي كلير. و لو salon غتزاد ليه اس à la fin. Donc, un كتولي دي salon او ان اس à la fin. وهنا la famille donc هنا M I L L E S. C'est clair. Donc une fois تنشف غادي نزيد M حداها I. Voilà, donc ma sœur ou mes sœurs, mon frère, mes frères, un ballon, des ballons, le potier, les potiers, la foire, les foires, une famille, des familles, un salon, des salons. Donc ma ou la mon في البلوريال كتولي هي مي. un ولا une في البلوريال كتولي هي دي. le ولا لا في البلوريال كيولي هي لي. C'est clair. Donc voilà, après ما نشفت نكتب M. Pardon, مازال ما نشفتش, c'est pas grave. Donc les familles. Voilà, donc on a terminé la vidéo ديال اليوم. نتمنى تكون استفدتوا منها. إلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك. et نشوفكم dans une nouvelle vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.